बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब दोस्तों को, भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन और आने वाला टाइम आपके लिए बेहतर उम्मीदें लेके आएगा। और दूसरा, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम प्यार बांटें, प्यार ही लें। प्यार जब देंगे तो प्यार मिलेगा। पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था, कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा था, तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इंसान जज्बात में कुछ भी कह सकता है। तो अगर मेरे कुछ कहने से या किसी के कुछ कहने से मेरे सपोर्टर्स को या किसी को भी बुरा लगा हो, तो मैं समझता हूँ हमें उस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। और हमें हमारा जो एक रोल मॉडल्स होते हैं, जो ज़ाहिरी बात है नॉमिनी होते हैं बहुत से लोगों के, दोस्तों के, भाइयों के, तो हमें उन पे भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। मुझ पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद है कि मैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, सब हैं, तो मैं उनको प्यार का ही दर्स दूँ। और वो भी यही चाहते हैं सब। तो मेरा यही एक मैसेज है, जो एक लुब्बे लबाब है मेरी बात का, कि हमारे सियासत में जज्बात के अंदर इंसान बहुत सी बातें कह जाता है, और बाज़ कुछ ऐसी बातें होती हैं, तलख होती हैं, वो कहनी नहीं चाहिए लेकिन वो गलत होती हैं। तो बाज़ ऐसी फीडिंग हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है कि बंदे को वो जज्बात में अच्छी नहीं लगती। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जैसा मेरा एक रिकॉर्ड चला आ रहा है कि मैं प्यार ही बांटूँ और मैं बर्दाश्त करता रहूँ और बर्दाश्त करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़ा दिल भी दिया है और बड़ा जिगरा भी दिया है। और मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी इंसान को दुख भी होता है। लेकिन इंशाल्लाह अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा या बुरा करने की कोशिश की या उनका कोई इरादा है, तो मैं उन सब से यही कहूँगा कि आप सब मेरे भाई हैं, और सियासत में इंसान को बड़ा दिल रखना चाहिए और हमें बड़े दिल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जो हुआ है उसको भूल जाए, आगे आने वाला टाइम बेहतर करें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह जब हम दुनिया से जाएं तो हम लोगों के दिलों में घर करके जाएं। यही जो एक नीयत है, यही जो एक दुआ है, अल्लाह से करनी चाहिए। और इंसान को हमेशा अपने आप को बेहतर करते रहना चाहिए। इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन इंसान को अपने आप को बेहतर करना चाहिए। वो इंग्लिश में बोलते हैं कि आई ट्राई माई बेस्ट। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि जो मेरे अंदर अगर कुछ कमियां हैं तो मैं उनको ख़त्म करूं, बल्कि पहले से भी मैं अच्छा करने की कोशिश करूं। और मेरे दिल में किसी के लिए कोई गलत बात नहीं है और मैं अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं रखता, चूँकि मेरा मिशन है मेरे हलके की बेहतरी। मेरा मिशन है जो दोस्त और बुज़ुर्ग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि मैं लोगों के साथ लड़ूं, वो इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं करते कि मैं माशरे के अंदर इंतशार फैलाने का सबब बनूं। तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का बखूबी आगाह हूँ मैं। अगर मेरी ज़ात की हो बात, तो मैं अपनी ज़ात की बात हो तो मैं सब कुछ कर सकता है। इंसान होता है ना, अपनी ज़ातियात में सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरी ज़ात कुछ नहीं है। अब मेरी ज़ात उन दोस्तों के साथ है, उन बुज़ुर्गों के साथ है जो ये चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं, इस इलाके के लिए कुछ करूं। इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूं अगर उन बुजुर्गों का, दोस्तों का, सबका प्यार ना हो, उनकी मोहब्बत ना हो। और पिछले दिनों जो मोहब्बत पूरा कारखाना बाजार भर के साबित की है, तो मैं उनका हमेशा कर्जदार रहूंगा, उन बुजुर्गों का, बच्चों का, नौजवानों का। और उनको ये यकीन दिलाता हूं कि मेरी तरफ से कभी भी कोई नफरत की बात नहीं होगी, और मेरी तरफ से हमेशा इंशाल्लाह मैं और बर्दाश्त करूंगा, और मुझे बर्दाश्त करना चाहिए। और मैं उनको ये इंशाल्लाह इस बात का यकीन दिलाता हूं, और ये बात वक्त साबित करेगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला
آپ کا اور میرا میں سمجھتا ہوں حامی و ناصر بھی ہو، اور ہمیں اور آپ کو سب کو صبر عطا فرمائے. آپ سب کا میں ونس اگین شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دوستوں کو، بھائیوں کو اور ناقدین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی پیار پھیلانے کا سبب بنے. تو ہو جاتی ہیں چیزیں، کوئی بات نہیں ہے. اگر میں نے کی ہیں، آپ نے کچھ زیادہ کی ہیں، میں نے کم کی ہیں، کوئی بات نہیں. کوئی نہ کوئی، ہر بندہ اس بات کا مطلب اپنے طریقے سے نکالتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مائیں اور بہنیں میری مائیں اور بہنیں ہیں، آپ سب کی. اور بلکہ میں اپنے حلقے کی ساری ماؤں اور بہنوں کو بولتا ہوں میری مائیں اور بہنیں ہیں. تو انشاءاللہ اب اس بات کے اوپر تو میں بہت لمبی بات بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہی میرا جو ایک بات ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان دوستوں اور بزرگوں کو ونس اگین یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں پیار پھیلانے کا انشاءاللہ سبب بنوں گا اللہ کی رحمت سے. بہت شکریہ. جی جناب محترم، جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ اسے کئی گنا زیادہ ظرف بھی رکھتا ہے، اور آپ نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو اتنا بڑا مقام اور عہدہ دیا ہے تو آپ کے ظرف اور آپ کے صبر کی وجہ سے دیا ہے، اور آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے کہ بہت سارے انتشار کے باوجود آپ نے انتہائی نرم گوشہ سے اور نرم دلی سے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اور ہم میڈیا کی طرف سے پوری ٹیم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس میں میرا کوئی بڑا پن نہیں ہے. دیکھیں، مجھے بزرگوں کی، نوجوانوں کی، دوستوں کی، بھائیوں کی، اہل علاقہ کی جو محبت ہے، جو ان کا پیار ہے، وہ مجھے بڑا بناتا ہے. اور میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. اگر نہر کے پار والے یا نہر کے ادھر والے یا ادھر والے اگر لوگ ساتھ نہ ہوں تو سچ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو جذبات میں کچھ نہ کچھ انسان کبھی کچھ کہہ جاتا ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اور برداشت ہی ہونا چاہیے. کبھی آپ نے کیا، کبھی میں نے کیا، کبھی اس نے کیا، تو ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو بالکل برداشت کرنا چاہیے. تو مجھ پہ زیادہ ذمہ داری ہے، ان سب سے زیادہ مجھ پہ زیادہ ذمہ داری ہے. اور مجھے ایسا کبھی بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے جو کسی کی بھی دل آزاری کرے. میرا نہ تو یہ موٹو ہے، نہ میرا مشن ہے، اور نہ کبھی میں نے ایسا سوچا ہے، اور نہ ہی میرا پاسٹ ایسا رہا ہے. بہت سے لوگ سالوں سال سے بہت کچھ کہہ رہے ہیں، تو ان کا کام ہے کچھ کہنا، میرا کام ہے برداشت کرنا. چونکہ ہم شریف لوگ ہیں، اور ڈسکورٹ بڑا پرامن ہے، یہ علاقہ بڑا پرامن ہے، اور شریف لوگ ہیں، ہم کوئی لڑائی کرنے والے نہیں ہیں. میری اصل طاقت تو آپ لوگ ہی ہیں، آپ جتنے بزرگ نوجوان ہی ہیں. تو میں انشاءاللہ پہلے بھی جو انہوں نے مجھے ایک شریف و نفس انسان چن کر ہی آگے کیا تھا، تو مجھے اپنی انشاءاللہ اسی ڈگر پہ چلنا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گو ہوں کہ یا اللہ کبھی بھی میرے اندر وہ چیز نہ آئے، وہ تکبر نہ آئے. یہ اللہ ہی ہے. انسان اگر بہتر عمل کرے، میں بہتر بول رہا ہوں تو یہ اللہ کے کرم سے بول رہا ہوں. تو اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا نا تو میں ہی کہنا جی وہ میں کیوں کرا جی، کوئی گل نہیں. یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے. میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا، میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا. تو سب دوستوں اور بزرگوں کے رب دل میں نہ ڈالتا. تو یہ اللہ ہی ہے. انسان خود کچھ بھی نہیں ہے. میں تو مٹنے والا ہوں، ایک دن مٹ جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. یہاں تو بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، لیکن آپ پہ بھی ذمہ داری ہے. آپ جتنے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آپ پہ بھی ذمہ داری ہے. آپ بھی نفرت پھیلانے کا سبب نہ بنے. جب آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز غلط ہے تو آپ جتنے میڈیا والے یا جتنے کوئی لوگوں نے سب نے اپنی آئی ڈیز پہ وہ لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں ان سیاستدانوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جلسوں میں بات ہو جاتی ہے جذبات میں، لیکن آپ کو بھی برداشت کرنا چاہیے. تو آپ ہی کریں، یہ ایک روٹین ہوتی ہے. لیکن پری پلان ایک لائیو کرنا، پری پلان سوچ سمجھ کے بات کرنی، وہ سچ میں یہ ایک عدم برداشت کا رویہ جو سامنے آیا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. آپ سب میرے بھائی ہیں، میرا آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے. یہ سیاست ہے، ہمیں سیاست کرنی ہے پیار اور محبت سے. بہت شکریہ ارشد صاحب. اور انشاءاللہ آگے سے ہم انشاءاللہ اس پیار اور محبت میں پورے حلقے میں انشاءاللہ بہتری لے کے آئیں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ سر. جی رانا صاحب. جی السلام علیکم. ماشاءاللہ ملک صاحب نے بہت اچھی گلاں کیتیاں، اور سانوں یہی امید ہے ملک صاحب تو کہ آئندہ واسطے جویں انہوں نے فرمایا ہے
ਇਹ ਵੀ ਤਹਮਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਹਮਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਭਲਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਫਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम। ये मलिक साहब का बहुत ज़्यादा बड़ा पन है कि इन्हें कोई भी गलती करन या कोई भी मिसटेक करना उन्होंने फौरी तौर पर उसका उजाला कर लेंगे। ये बड़ा वड्डी गल है। इतने लोग तो सालों साल दिल चो गल ही नहीं गवाते है। एक बंदा है मिसाल उस वेले दिल चो गल गवा दिता। वैसे भी सानू ये साडा लीडर जो ना वो दूसरे लीडर वर्गा नहीं है। ये बैठ अपनी जिन्नियां भी है ने इन्हें पहले तो कभी की नहीं, एक दफा बाई चांस जो हो गई असी मारे तो भी करते हैं वो भी करते, सानू नाले किसी नाल लड़ाई तो असीं करनी नहीं। अभी तो सारे लोगों ने जोड़े लोग साढ़े नाल नाराज़ भी है कि असीं तो उन्होंने नाल लाउण ने काफ़ी सारे असीं ला लए ने, जोड़े कुछ रहिंदे ने वो भी इंशाअल्लाह नाल लग जाणगे साडे। असीं सारे नूं नाल लाना है, जिन्ने भी बंदे है साडे डिकोड कस्बे दे, असीं तो कहने कोई वोट बाहर जावे ही ना। और इंशाअल्लाह साडी कोशिश है कि वो इंशाअल्लाह ताला वोट बाहर नहीं जाएगा। और साडा MP साहब जेडे ते शरीफ आदमी ने और इसे शराफत की वजह ना अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों दे विच इहदा प्यार किया और लोगों ने इन्होंने पूजा इन्होंने वोट पाए। इसे करके इतने सानू लीड मिली है कि इंशाअल्लाह 2-2.5 लीड तो जितणगे इंशाअल्लाह ताला। ते सानू हमेशा वो टीमां, मैं फुटबालर रहा हाँ, वो टीम लड़दी ने जिन्हें हारना होवे। दूसरी टीम का तो हक ही नहीं बनता है, वो तो अगे ऑलरेडी अल्लाह पाक ने किया वा। तो जे गलती शलती हुई है कोई भी, असी सारे ये जेडे वर्कर ने वो भी माफ़ी मांगते हैं, वो भी मांगने। मेहरबानी, शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मुहम्मद अजमल खान ਚੱਕ ਨੰਬਰ 277 ਸੀਤਲਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ MP ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ MP ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। और लड़ाई झगड़े फसाद दंगे पिंडा चो बहुत खत्म हो गए जदों दे मलिक साहब MP बने हैं। नहीं तो साडियां लड़ाइयां झगड़े फसाद बढ़दे सी। ये थाने की सियासत नहीं करते, ये नालियां की सियासत नहीं करते, ये सिर्फ अमन और सलूक का पैगाम दिंदे आ। मिल जुल के रवो, किसी नाल लड़ाई झगड़ा फसाद ना करो, ना ये चोरा डकैतां नूं छडांदे आ, मिल जुल के ही रहिंदे आ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दी ज़ात पाक पहले साडी सूरत दे विच पहले आज़ाद MP मलिक साहब जिते आ, नहीं तो अज तक कोई MP आज़ाद नहीं जिते अज तक भी। ये पहले जिते तो हुण तो वैसे पार्टी तरफों आ रहे हैं, अल्लाह के हुक्म दे नाल बहुत अक्सरीयत दे नाल जितणगे। ओके जनाब, शुक्रिया जी।